Hello guys, eto na guys yung niluluto natin na mixed vegetable veggies. Eto guys yung uulamin natin ngayon para 2 and 1 na guys. So may meat na, may vegetables na. So sulit na guys. So isahan lang yung pagluto guys. Inadobo ko muna siya guys. And then, after kong maadobo siya guys, is nilagay ko na yung ano natin, yung vegetables natin. So, eto na guys. So, hahalo-haluin natin para guys, yung ayan na guys, kumukulo-kulo na. Kasi guys, mas masarap pagka half cook lang yung pagkakaluto guys ng vegetables natin. Yung pagka kinagat mo guys is malutong pa siya guys. Kaya eto na guys. So, konting-konti na lang guys, luto na to. So, ang dali lang pagka magigisa-gisa lang tayo guys ng mga gulay. So, ang dali lang maluto guys. So, eto na guys. At this point, pwede na tong hanguin guys. Kasi, half cook na yung gulay natin guys. Eto na yung ating gulay. Bye bye guys. Thank you for watching.